Teil 1. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Haben Sie ein Zimmer? Wie lange möchten Sie denn bleiben? 3 Tage, vielleicht auch 4. Ich schaue mal. Ja, da haben wir noch eins. Zimmer 104. अच्छा, इसमें आदमी ने बोला कि मुझे एक कमरा चाहिए। औरत ने बोला कितनी देर के लिए, आपने कितनी देर ठहरना है यहाँ। उसने बोला 3 से 4 दिन ठहरना है। फिर उसने बोला अच्छा रुके, मैं आपको कमरा देती हूँ। फिर उसने ढूंढा कमरा और फिर उसने बोला कमरा नंबर 104। जो आपको कन्फ्यूजन होती है ना कि तीनों ऑप्शन बोल रहे हैं, वो तीनों ऑप्शन नहीं बोलते। उसने बोला दराए तागे ऑडा फिया तागे। उसने सिमा नहीं बोला, कमरा नंबर नहीं बोला, तो पहले 2 ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन है। मैं दोबारा प्ले करती हूँ, आप सुने कि उसने क्या बोला है, गौर से सुने। Beispiel. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Haben Sie ein Zimmer? Wie lange möchten Sie denn bleiben? 3 Tage, vielleicht auch 4. Ich schaue mal. Ja, da haben wir noch eins. Zimmer 104.